throttle body. Yan naman yung nagpapagaso na. Ayun na lang. El Carnelia. Tatlong tornilyo, throttle body. Meron pa ata. Padikit ah. Ay, meron pa pala. Padikit. Tigas. May nalikit. Natagas. Tagas. Padikit nga. Hindi naman pala din yung natagas. Wow! Ay, meron din! Meron din eh. Meron din tagas. Baka dyan yan nagaling. Eh, pero malakas yung isa. Kanya. Nasaan na isang hose? Meron siguro yung butas din. Sa hose din ito. Yun o, yung hose na yan. Yan din o. Ah, yung hose na yan. Pari nga, nakita ko na. Yan o, kita na. Yan, maluwag na yun. Ano na, vlog na. Oo, yan o, kitang kita. Ay kaso, ano kaya ito? Dito rin yung nagagaling. Yan o, pag ganito kat puti, yan walang leak. Kaya re, parang di na bumigay. Yan o. Ganyan yung nireklamo ko dati nun. Siguro mga 2 years ago.